Good morning everyone, my name is Mikael Payongkuma. I am an English teacher at Ileboleng State Vocational School. I'm also a student of program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2023, tahap kedua at Patimura University. Today is December 4, 2023. I will do praktek mengajar uji kinerja with topic explanation text with general Bates approach model. Thank you. Stand up, please. Greeting to the teacher. Good morning, sir. Good morning. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine too. Thank you. Sit down, please. Okay, I'm happy to see you all. And today we are going to study about a new material. But I think it's better that the first we start our activity today by prayer. So I ask the leader of this class to lead us in a prayer. Let us pray together in the name of the Father. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear God, thank you for blessing us with everything. Amen. In the name of the Father. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you. Okay, the next, I want to check the attendance. Is everyone absent today? All of us present? Yes. Okay, thank you. We start our lesson today. I will showing you one picture is used to guide us to imagine that what the material that we are going to study today. Jadi kita start pembelajaran kita hari ini, Pak ingin menampilkan sebuah gambar untuk anak-anak semua, bagaimana membayangkan kira-kira materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Okay? Okay, look at the picture. And after this, please answer the question. Let's answer the following question together. The first question is, what picture is that? Who want to answer this question? Please raise your hand. Okay, Loli, please. The picture is earthquake. This picture is earthquake. Okay, give applause for our friend Loli. The next question or the second. Have you ever witnessed an earthquake? What effect did it have on you? Who want to answer this question? Okay, Bure, please. Have you ever witnessed an earthquake? Yes, I have. What effect did it have on you? The effect of in the earthquake is to the beach, buildings, and so on. Okay, give applause for our friend Buren. And the last question or the third. Have you ever thought how they occur or happen? Who want to answer this question? Raise your hand. Okay, please, Mervikas. Yes, I have to lie. Yes, I have. Okay, give applause. Okay, by this picture and answer the following question, I hope you all imagine that what the material that we are going to study today. Jadi lewat gambar ini Pak berharap kamu sudah punya bayangan kira-kira apa material atau apa materi yang akan kita pelajari hari ini. Okay? I want to explain you what the goal or the aim of our learning today. Jadi apa tujuan pembelajaran kita hari ini? There are 4 goals. Jadi mari perhatikan apa tujuan dari pembelajaran hari ini. The first, memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan text explanation dalam memberi dan meminta informasi terkait gejala alam atau sosial dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi explanation text
dengan menuliskan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan text explanation dengan tepat. Yang ketiga, membandingkan dua text explanation. And the last, terakhir, menuliskan text explanation sesuai dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang tepat. Ini 4 tujuan. There are 4 goals, ya. It hope you all, after study the material, you have to do like this. Jadi 4 hal ini menjadi tujuan yang diharapkan setelah pembelajaran ini kita bisa buat seperti ini. Ya. For the last time, you have to write on explanation text. Jadi pada akhirnya kita mampu menulis yang namanya explanation text. Oke. Sebelum kita lanjut pembelajaran lebih jauh, Pak ingin menjelaskan ya langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Ada tahapan-tahapan ya. Yang pertama, tahap pertama itu disebut dengan building knowledge field. Pada bagian ini Pak memberikan kamu sebuah teks ya. I give you one text, the first text, to build you up about your knowledge for know the explanation text. Jadi pada bagian ini kita diberikan sebuah teks untuk membangun pemahaman adik-adik tentang explanation text. Itu bagian pertama, building knowledge field. Pada bagian kedua nanti sebentar itu kita masuk pada tahapan yang berikut. Ya. Pada tahapan ini adik-adik dibagi dalam kelompok. Lalu kita coba mendiskusikan teks kedua. The second text ya is used to analyze. Digunakan untuk menganalisa kira-kira hal apa saja yang akan kita pelajari dari teks ini. Dan seterusnya sampai pada kesimpulan kita bisa merefleksikan apa yang harus kita lakukan dalam pembelajaran ini. Jadi ini tahapan ya. Oke. We are going to continue our lesson. Ada 4 hal. There are 4 things that we are going to study today. By this text ya. Lewat teks ini kita akan belajar 4 hal. The first is what the meaning of explanation text itself. Apa itu explanation text? And the second, ya, yang kedua itu structure text structure. And the next, linguistic feature. And the last is social function of explanation text. Jadi ada 4 hal ya. Ingat topiknya apa, fungsi sosialnya apa, struktur teksnya apa saja, dan yang terakhir itu unsur kebahasaan, linguistic future-nya. Baik, let us read together this text. Repeat after me. How does rain happen? How does rain happen? We all know that rain is the primary source of fresh water. Rain is the primary source of fresh water For most area of the world. Providing suitable condition for reserved ecosystems. Rain is water that descends from the sky through several processes until the rain occurs. Do you know how does rain happen? The phenomenon of rain is actually a water circle. The concept of water circle includes the sun hitting the earth's water surface and causing the water surface to evaporate. Earth's water
includes water from lakes, rivers and oceans. Then water vapor experiences condensation and become condensation vapor. Condensation vapor is formed from droplets, so that when the air temperature is higher, it makes the droplets gather, condense and form into clouds. The presence of wind help clouds move and gather in other places that have lower temperatures. At the time, the droplets become heavier and unstable and cause the droplets to fall so that there is the rain. If the droplets drop in an area with very cold temperatures, the droplets will drop as snow. However, not all rain reaches to surface. Some evaporate while falling through dry air. This is called virga. A phenomenon that is often seen in hot, dry desert region. Okay. By this text, we are going to study 4 things, Lewat teks ini kita akan belajar 4 hal yang tadi Pak sudah sampaikan sebelumnya. 4 hal ya, Pak ulangi lagi. Yang pertama, the meaning of explanation text. The second, the social function of explanation text. The third, text structure. And the last or the fourth is linguist feature. Jadi 4 hal itu: pengertian, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Baik. Lewat teks ini, Pak ingin adik-adik menemukan atau menulis please write the vocabulary, the difficult vocabulary based on you. Jadi tulis kata-kata sukar menurut Anda. Lalu sebentar kita dalami isi lebih jauh sehingga kita bisa simpulkan apa itu explanation text. Please write the difficult vocab based on you. Silakan cari dan tuliskan kata-kata sukar menurut kamu. Masing-masing kita beda ya. Tidak mungkin semua kata sukar sama. Dicatat Sudah catat ya? Sudah dapat semua? Sudah, oke. After we write the difficult word or vocab and we read, I want to know what is the meaning of explanation text. Who want to answer this question? Siapa yang tahu apa itu explanation text? Please raise your hand. Okay, please. To explain the process. Oke, jadi menurut teman kita,
Explanation text itu adalah menjelaskan teks yang menjelaskan terjadinya sebuah proses. Ada yang lain? Oke. Explanation text is a kind of text used to explain how or why something is happened. Oke. Menurut teman kita yang kedua, explanation text itu adalah sejenis teks ya. A kind of text is used to explain. A kind of text is used to explain how or why something happened. Untuk menjelaskan mengapa atau bagaimana sesuatu itu terjadi. Kita pada tahap ini lewat teks ini kita sudah temukan pengertian dari apa itu explanation. What the meaning of explanation text? Okay, we are going to the second things. That is the social function of explanation text. Apa itu fungsi sosial dari explanation text ya? Ada yang mau jawab? Oke, Marto, go on. The social function of explanation text is to explain how or why something happened. Okay, the social function of explanation text is to explain how or why something happened. Jadi menurut Marto, fungsi sosial atau tujuan, the purpose of explanation text is to explain. Jadi untuk menjelaskan bagaimana atau mengapa sesuatu itu terjadi. Untuk ketiga penjawab tadi, we are going to give applause. Tepuk tangan dulu. Oke. Adik, kita sudah masuk pada pengertian. Apalagi yang kedua tadi? Social function ya. The social function of explanation text. Okay. The third thing, that is text structure. The first paragraph. Who want to describe about the content of this paragraph? Siapa yang mau menjelaskan isi dari paragraf pertama? Okay, go on. Stating the phenomenon issues which are to be explained. Okay. Give applause for our friend Renya. The second paragraph. Who want to describe the content of paragraph 2? Apa isi? Siapa mau menjelaskan isi dari paragraf kedua? Explain how or why something happened. The next or the second paragraph is explain how or why something happened. Okay, give applause. And the third paragraph or the last paragraph. Who want to describe this paragraph? The last paragraph. Acha? Okay, go on. Stating a series of steps which explain the phenomenon. Standing a series. Okay. Oh, Acha still describe for the second paragraph, yeah? Okay. Give applause. Okay, the third paragraph. Who want to describe this paragraph to know the content? Siapa mau jelaskan paragraf ketiga? Yuk. This section is an additional explanation. Oke, pada bagian ini menurut teman kita itu merupakan bagian terakhir atau penutup. Baik. Mari Pak, kembali lagi. Teks ini didahului dengan apa? Topik ya. Kita catat ya. Topik pertama. Ade, dari teks ini kita dapat beberapa hal yang menjadi struktur dari teks ini. Yang pertama, the first is topik. Oke. Baik, dari jawaban teman-teman kita bisa simpulkan ini. After topik ya. The second is general statement. Jadi setelah topik itu ada pernyataan umum yang digunakan untuk menjelaskan hal apa yang akan dituliskan pada paragraf penjelas.
Jadi itu hanya mengantar untuk memahami apa yang akan dijelaskan pada paragraf berikut yang kita sebut dengan general statement, ya, pernyataan umum. Ada pendahuluan, ya, ada topik, ada general statement. Yang kedua, pada paragraf kedua, stating a series of steps which explain the phenomena. Ini kita simpulkan the sequence of explanation, ya. Ada hal yang ketiga itu, dan yang terakhir ada closing. Jadi ada berapa hal yang ada pada struktur teks? Yang pertama, topik. Bagian penjelasan, ya. Penjelasan dari sebuah peristiwa, bagaimana atau mengapa sesuatu itu terjadi, atau the series, ya. And the last is closing atau penutup. Jadi dari teks ini kita sudah dapat 3 hal. Pertama tadi apa? Itu namanya struktur teks, ya. Text structure. Jadi struktur teks itu susunan struktur. Jadi tidak boleh bolak-balik tuh. Yang namanya struktur, kalau adik-adik, ya, mau menulis sebuah explanation text, maka perhatikan struktur ini. Jadi ini susunan yang tidak boleh berubah. Kita start dari topik, lalu the general statement, the sequence of explanation, and the last is closing. Ini namanya struktur teks. Oke. And the last, we are going to study about linguistic feature. Apa? Linguistic feature. Linguistic feature itu unsur kebahasaan. Jadi kira-kira unsur kebahasaan apa saja yang digunakan di dalam sebuah explanation text. Oke. Still using this text, ya. There are words, ya, that I give the red color. You know, ada beberapa kata yang Pak gunakan dengan huruf berwarna merah, red colors. You know, what is the kind of all of word here? Kira-kira jenis kata apa yang Pak beri tanda warna merah ini? Verb one. Kata kerja bentuk pertama. Oke, verb one atau kata kerja bentuk pertama biasanya digunakan dalam tense apa? Simple present tense. Okay, so the first linguistic features is using simple present tense. Dicatat itu. Jadi unsur kebahasaan pertama dari sebuah explanation text is using simple present tense. Jadi frase dalam bahasa Indonesia kita kenal frase itu gabungan dua kata atau lebih yang mengandung sebuah arti baru. Nah, ini kebetulan dalam bahasa Inggris kita kenal dengan noun phrase. So, the second is using noun phrase. Catat, ya. Ada unsur kebahasaan yang kedua dari explanation text using noun phrase. By using purple color. Ada warna ungu yang Pak pakai nih. Kira-kira apa? Konjungsi. Konjungsi itu apa? Kata? Oke, kata dalam bahasa Inggris kita kenal dengan conjunction. Oke, so the linguistic features, the next is using conjunction. Dari teks yang sama kita sudah menggali sekian banyak hal, ya. Ada unsur kebahasaan yang berikut yaitu using conjunction atau menggunakan kata penghubung. Baik, itu 4 hal yang kita pelajari hari ini. Pak ulangi lagi 4 hal, ya. There are 4 things that we learn today. Apa saja yang pertama tadi? Pengertian, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, ya. The meaning of explanation text, ya. The social function of explanation text, text structure, and the last is linguistic feature. Oke, kita masuk kepada tahapan berikut. Pak akan membagi adik-adik dalam kelompok
Dan Pak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik untuk kerjakan. Pada bagian ini, I want to give the second text. Pak akan memberikan kamu teks yang kedua. Teks ini digunakan untuk menganalisa lebih jauh terkait dengan unsur-unsur yang terkandung di dalam sebuah explanation text. Oke? The second text is used to analyze the content of explanation text. Jadi Pak akan bagi kamu ya di dalam kelompok. Silakan duduk dalam kelompok, satu kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bagi dalam 5 kelompok. Oke, silakan. Kita sudah duduk dalam kelompok ya. LKPD Pak sudah bagi. Perhatikan aktivitas-aktivitas yang akan kamu lakukan di dalam LKPD itu. Jadi ada 2 aktivitas di situ. Yang pertama, siswa diminta untuk menuliskan sebuah explanation text. Ya. Yang berikut, aktivitas kedua, yaitu setelah menulis, masing-masing mengutus 1 orang untuk presentasikan hasil diskusi kelompok. Jadi Pak akan menilai semua aktivitas yang ada di kelompok. Ya, harap semua bekerja sama untuk menghasilkan tugas sesuai dengan suruhan yang ada di dalam LKPD ini. Oke, silakan kerjakan dengan teman-teman pada kelompok. Oke, ada yang sudah selesai Pak bisa dapatkan untuk apa? Perbaikan-perbaikan seperlunya. Ada kelompok yang sudah selesai, mari Pak lihat sebelum presentasi untuk perbaikan. Mana Pak lihat? Okay, so I ask the leader of group to come in the front of our class and present the result of your discussion. Pak mengajak masing-masing ketua kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok adik. Everyone. Hai. Thank you for the opportunity. Now we will present the result of our discussion. In group, we work an explanation text. The topic of the text is how plane can fly. That is why this object can fly, because of the fortune. Using conjunction, because of the fortune. Okay, that's all. Okay, thank you. Give applause for your first group. Hello everyone. Hi. Thank you for the opportunity. Now we will present the result of our discussion. In group, we wrote an explanation text. The topic of the text is "Wisumer dialect is longer than Witter dialect."
Okay, that's all? Okay, give applause for our friend, for the group 2. The next group. Okay. Hello everyone. Hi. Thank you for the opportunity. Now we will present the result of our discussion. In groups, we have written an explanation text. The purpose of this text is explain how flooding occurs. The general structure of the text we write is general statement. Flooding is a disaster which commonly happens in large and densely populated cities. Sequential explanation. The process of natural flooding is preceded by rain, which falls to the surface of the earth. Then the rain water is absorbed by the ground surface and flows to the lower place. In Indonesia, the flood hits Jakarta very often and caused many victims. Okay, that's all? Okay, give applause for the group 3. And the Hello everyone, thank you for the opportunity. Now we will present the result of discussion and we will have write an example text. Hello everyone. Hi. Thank you for the opportunity. Now we will present the result of our discussion. In group, we wrote an explanation text. The topic of the text is how does COVID-19 spread? The purpose of the text is convey how COVID-19 spreads. General structure. Topic: how does COVID-19 spread? General statement regarding the emergence of COVID-19. Sequence explanation. Firstly, the virus is supposed to spread primarily from person to person. Secondly, COVID-19 can also rank via respiratory, the drops produced while an infected person coughs or sneezes. Thirdly, it is spread by only human interaction with infected or surface. Linguistic feature. Using conjunction in, by, with. Using chronological connection, then. That's all my presentation. Thank you. Okay, thank you. Give the applause. Semua kelompok sudah selesai ya. All of group have presented the result of your discussion. And last, ya. Pada akhirnya kita dapat simpulkan kira-kira apa itu explanation text, apa itu fungsi sosial dari explanation text, apa saja yang menjadi struktur teksnya, dan apa saja yang menjadi unsur kebahasan di dalam explanation text ya. Oke. By using two texts ya. The first text is we use in building knowledge, and the second text in LKPD, ya. We are going to conclude. Ya, kita dapat menyimpulkan bahwa yang sebenarnya apa itu explanation text dan tiga unsur yang lainnya. Mari kita sampai pada tahapan ini. Kita dapat simpulkan dari jawaban adik-adik pada bagian pertama dan jawaban yang ada pada LKPD itu dapat disimpulkan explanation text. What the meaning of explanation text? An explanation text is a non-fiction text that is used to describe how or why things happen. It is usually includes a sequence of events explaining how and provide reason for a process or phenomenon why. Jadi ini yang disebut dengan explanation text ya. Jadi explanation text itu teks non fiksi. Jadi bukan fiksi ya, nyata. Non fiksi itu teks nyata dalam bahasa Indonesia ya. Jadi sebuah teks yang digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana atau mengapa sesuatu itu terjadi.
ya, to explain how or why a thing happen. Explanation text itu teks non-fiksi. Non-fiksi itu fakta ya, bukan fiksi, hal yang real terjadi. Jadi dia beda dengan procedural text. Explanation text itu beda dengan procedural text. Procedural text itu dia pakai untuk urutan-urutannya jadian. Sementara ini dia menjelaskan proses mengapa atau bagaimana sesuatu itu terjadi. Jadi ingat baik-baik ya, pada tahap ini kita bisa simpulkan pengertian dari explanation text. Yang kedua, ya, kita masuk pada bagian kedua yang kita pelajari. What is the social function of explanation text? Ya, an explanation text is used to describe how or why a certain phenomenon happen. Perhatikan baik-baik. An explanation text is used to describe how or why a certain phenomenon happens. Jadi apa namanya? Dia itu fungsi sosial atau tujuan dari sebuah explanation text itu digunakan untuk menjelaskan bagaimana atau mengapa. Jadi prinsipnya dia tidak menjelaskan urutan, tetapi dia menjelaskan bagaimana atau mengapa sebuah fenomena itu terjadi. Jadi itu fungsi sosialnya. Ingat baik-baik ya. Ini pas simpulkan dari apa yang adik-adik jawab pada pembelajaran tadi di dalam les kita. Teks ini kita simpulkan. Apa saja yang menjadi general structure-nya, struktur teks dari explanation text. The first is the title that identifies the topic to be explained. Jadi topik itu, apa namanya, judul itu mengidentifikasi topik. Judul mengidentifikasi topik untuk dijelaskan. Jadi sebenarnya topik ini sudah menjadi kesimpulan dari sebuah isi teks itu ya, judul. Jadi a title that identifies the topic to be explained. Oke, yang kedua, general structure. The second, apa? An opening statement that identifies the process to be explained. Jadi tadi kita sudah bilang di general statement bagian pembukaan itu menjelaskan apa yang akan dijelaskan nanti pada paragraf-paragraf berikutnya. Ya. Jadi an opening statement that identifies the process to be explained. Jadi dia menjelaskan apa yang akan dijelaskan. Ini yang tadi ya. Jadi dia tetap mengacu pada how and why, mengapa atau bagaimana. Jadi urutan paragraf yang jelas yang menjelaskan, dari dalam paragraf itu dia menjelaskan proses bagaimana atau mengapa sesuatu terjadi. The next, kesimpulan paragraf berisikan informasi keseluruhan. A condensing paragraph that puts all the information together. And the last, finally, a visual text. Jadi ada terakhir itu biasa ditampilkan teks, tapi itu apa namanya? Tidak wajib. Oke, dicatat ya. Ini Pak ambil kesimpulan dari apa yang tadi kita sudah dapat. And the last, linguistic future. Tadi banyak-banyak itu dari dua teks kita dapatkan. Maka disimpulkan, linguistic future focuses on general group rather than specific. Jadi fokus pada kelompok umum. Dia tidak omong tentang hal yang spesifik atau khusus. Itu salah satu unsur kebahasaan. The next is menggunakan kata penghubung, use of linking words like in general, rather for instance. Tadi gitu ya, use of linking words, kata penghubung. The third, use of action verb like breaks, erupts. Jadi unsur kebahasaan ini termasuk juga menggunakan yang namanya action verb. Action verb itu kata kerja yang berdampak. Jadi seolah-olah bekerja ya, action verb itu kata kerja yang berdampak. Seperti ini, breaks, menghancurkan, atau erupts, erupsi ya. Use of present tense like is, wait, are. Tadi dapat juga toh? Using simple present tense. Tadi kita sudah temukan. Next, kalimat pasif ya. Passive voice may be used. Tadi ada kelompok yang sebutkan ya, menggunakan passive voice. Passive voice dalam bahasa Indonesia apa?
Passive voice, using passive voice. Bahasa Indonesia apa? Kalimat pasif. Ingat tuh rumusnya? Untuk buat kalimat pasif, masih ingat toh? Pak, hanya pertegas saja ya. Membuat sebuah passive voice itu rumusnya sederhana. Subject plus to be and is are plus verb 3 plus object. Itu rumus bakunya untuk membuat sebuah passive voice. Jadi menggunakan istilah-istilah khusus pada sebuah fenomena. Misalnya ada bencana alam, ada kata khusus yang biasa dipakai yang tiap hari kita tidak pakai, ya. Tuh. Yang terakhir itu memberikan informasi yang detail untuk memperkaya arti. Give a detailed description to create a rich meaning. Jadi ini adalah hal-hal yang kita pelajari dari dua teks yang Pak berikan tadi. Ya, jadi kita sudah bisa simpulkan 4 hal tadi. Yang pertama apa? Yang kita pelajari hari ini? Pengertian, fungsi sosial, struktur. Ya, jadi 4 hal ini yang terkandung di dalam sebuah teks yang kita sebut dengan teks apa? Sekali lagi tepuk tangan dulu, Pak, senang sekali. Kita sudah sampai pada kesimpulan, ya. Jadi Pak harap apa pentingnya kita harus belajar, ya. Why we study about explanation text, ya. Because in our daily activity, in our daily life, we always explain a phenomenon in our environment. Jadi ini penting karena dalam keseharian kita selalu saja pasti mendapatkan sebuah fenomena yang kita jelaskan. Maka di dalam pembelajaran kenapa penting? Karena itu. Dan Pak bersyukur ya, I'm very happy because of you. Hari ini saya bahagia sekali karena adik-adik semua. Ya, kita sudah sampai pada menyimpulkan, kita menulis semua, kita sudah simpulkan sendiri. Maka Pak harap pengetahuan ini tidak berakhir sampai di sini. Mudah-mudahan after we study about this material, ya, you can use in your activity. Anda bisa gunakan di dalam aktivitas harianmu, ya, in your daily activity. Bisa toh? Bisa. Oke. Kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran kita, ya. Our lesson is stop. I think it's better that we start our activity today by a prayer. So I ask the leader of this class to lead us in a prayer. Okay? We are stand up, please. In the name of the Father and of the Son. Okay, thank you so much. See you next time.